presence of the living God. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. And Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Oh yes, Lord, I believe. Toe ek besluit het ek gaan praat oor die 12 guides, sê ek vir julle, ek kon nie wag vir Joseph. Ek weet, elke liewe een is so awesome. Is so awesome. Ek is so opgewonde vir elkeen wat praat, maar van die begin af, toe die Here sê, die 12 tribes, toe kan ek nie wag vir Joseph nie. Waar is Joseph? En julle sal nie glo nie, hy is die 11de een. Ek moes wag elke week sê, but Joseph is coming. Joseph is coming. Wow. So, dis vir my voorreg om Joseph met julle te bespreek. Want as jy na die woord van die Here toe gaan, een van die awesomeste mense wat jy kan ontmoet, van al die profete, van al die mense, waar daar enigiets geskryf is dit Joseph. Ek het twee mense, ek het eintlik drie mense ontmoet, wat vir my amazing is. Ek wil graag Paulus ontmoet, want die revelation wat hy gedra het, is net 'n ander dimensie, wat geen profeet ooit gedra het nie. Hulle het mysteries bedien. Hy het die revelation gehad. Well. En John, hy is ook op 'n ander vlak. John the Revelator. Amen. Jo, John die disciple. Geliefde ou. As hulle na hom gepraat het, hulle gesê, hy is die ou wie Jesus lief het. Awesome man. En dan wil ek vir jou sê, as ek in die Ou Testament ingaan, as jy Joseph bestudeer, hierdie man se karakter en personality en goed. Die ander ouens het baie flaws gehad. Baie. Joseph, man, wat 'n kosbare ou. So ek wil graag hê julle moet na Kolossense 1 vers 18 toe gaan. Die weet jy, ek dink by my dingetjie is daar, ja. Wil ek hê, ons gaan praat oor Joseph. En soos ek sê, ek kon nie wag om Joseph te bedien. Weet julle wat doen Revelation? Revelation doen iets in my gees. Ek is skoon lam. Ek is skoon lam soos ek hier staan. Die revelation van Joseph. Hey man, want jy staan vanmôre voor 'n gate en daai gate se naam staan Joseph op. En Joseph het 'n angel en die angel vra vir jou om deur hierdie gate te gaan jy hom kan enter, het jy die revelation. Want onthou, in die binnekant is die glory of God. En die binnekant van die stad is die heerlikheid van die Here so, is die authority en die power, sy rulership. Want sien, dit is nie die hele kerk wat rule nie. Dit is nie die hele kerk wat kan rule nie. Dis only those who enter. Alright, who enter. So, Kolossense 1 vers 18, ek wil hê julle moet mooi luister. Ons gaan die skrifte baie stadig lees, want dit is powerful. Shoot. And he is the head of the body. Praat van Jesus. He is the head of the body. We are the body. The church. The church. It's the body. Yes.
Who is the beginning? Who is the beginning? Jesus is the beginning. The firstborn from the dead. The firstborn, maak 'n knoop. Firstborn from the dead. Yes. That in all things he might have the preeminence. In all things he might have the preeminence. Met ander woorde die voor hy word voorgesit. So hy is the first brother, the first fruit, the firstling, die eerste, die 10de. Alles is dieselfde naam. Alright. Alright, gaan aan. Is dit nee, net vers 8. Jesus Christ is the first fruit. Wat is daai woord? Preeminence. The preeminence. Baie belangrik, ek wil hê julle moet 'n knoop maak. Alright, Joseph. Kom ons lees Genesis 30 vers 23 en 24. En Karen, is jy daar? Karen in King James. En Eddie, jy kan vir my na die Amplified toe gaan en dan lees jy vir my Genesis 49. Maar Karen gaan eers vir my lees, hoor baie mooi. Speaking of Joseph. And she conceived Rachel conceived and bare a son and bare a son. and said, God hath taken away my reproach. Alright, want sy het so gehinker om swanger te word. Israel moes 'n smart ou gewees het. Want in die eerste plek, hy wil graag Rachel trou, hy's lief vir haar. Toe word hy gevang deur Leah te trou, die pagiam Leah. En Leah is die vrugbare een en Rachel is nie. Hy is lief vir Rachel, maar hy het nou Leah getrou. So sy kry toe nou kinders. Sy het 6. En toe is daar 'n kompetisie tussen die twee. Hulle het nadat elkeen 'n slavin wat kinders vir Israel of vir Jakob gebaar het. Daar's 'n kompetisie. Maar Rachel was onvrugbaar geweest. So haar hart was baie seer. So sy het dit met passion gesoek. En toe word Joseph gebore. Hoor mooi. And she called his name Joseph and said, The Lord shall add to me another son. Alright. Sy naam beteken, in die Hebreëus, daai mense is so pertinent, so spesifiek, hulle weet wat hulle name beteken, want dit sê alles. Joseph, die naam beteken, the Lord shall add. Soos wat klink dit vir jou, Eddie? The Lord shall add. Klink vir my na grace. So 'n baie belangrike feit wat ek wil hê, jy staan voor hierdie gate en die angel sê vir jou by hierdie gate, do you know Joseph? Sê, the Lord shall add. So ek wil hê jy moet verstaan grace. Kyk by al jou vorige gates, behold the son. Reuben was die eerste born again. You must be born again to enter in the city, to be part of the bride. You must behold the Son of righteousness. You must accept him. You must be born again. Then you must have an ear to hear what the Spirit says to you, to enter and to be part. You must be in agreement or in intertwine or in union with Christ to be part. You must surrender all in praise and worship, want dis wat Judah beteken, praise and worship. You must understand, it is him in me, but also me in him. En die Christene ken baie keer net een ding, is Christus is in hulle. So, hulle loop rond en sê, ons is Christene. Sê hoe? Dan sê, want ek het Christus aanvaar. But there's a place where you put yourself in him as well. Want dis die gebed
wat Jesus in Johannes 17 gehad het, waar hy gesê het, ek bid, dat hulle een sal wees met ons, ek en hulle en my. And this truly born again, is when both are working. Reward. Hulle wat het ons gesê vir reward, jy gaan getoets word, are you content? Die angel vra vir jou, are you content? That God is your only reward. In this life, moet jy vir jouself sê, God is my reward. And that settles it. As jy enigszins the lust of the eye, the lust of the flesh, of the pride of life in jou lewe het, kan jy nie saam die Here roel nie. Want jy gaan al ewig nie content wees met hom en hom alleen nie. Judgment, truth must be very important for you. Want as jy in leuns glo, kan jy nie saam met hom roel nie. Fortunate, bravery, die brave, mighty men of David, they were brave. Hoe kan jy 'n wimp wees en saam met Jesus wil sit op 'n troon? Jy is so bang, jy is fearful. You must be a brave spirit. Merry-hearted man, a happy-hearted man, 'n sagte hart. Ek ken baie pastore, hulle harte is hard. Jy moet 'n soft flesh hart hê, sag. Jy moet compassionate wees om saam met die Here te sit. A merry-hearted man with his feet dipped into oil. Wat is die ou se naam? Asher. Weet julle wat was van Asher? Hy was 'n liefling onder die boeties. Die Bybel sê, hulle het hom lief gehad, want 'n merry-hearted ou wat happy is, almal hou van hom. And his feet was dipped in anointing oil. Met ander woorde, sy walk was according to Holy Spirit and power. Wow, awesome. Oh, you. En dan het ons gesê, you, verlede week was kwaai gewees. Want Naphtali, obtained by wrestling. Kan jy jou lewe gee? Kan jy jou kop gee? Kan jy jou mind gee? Can you wrestle unto death? Om dit te kry wat die Here vir jou wil gee. Want jy sal die vyand oorwin deur the blood of the Lamb, the word of your testimony, and the third one, do not reckon your life unto death. So mense wat hulle eie lewe nie kan gee nie, wrestle, obtained by wrestling, dis wat Naphtali beteken. En dan Joseph, man oh man, the Lord added. Maar lees weer vir my. Wie het gelees? Sy het gelees, die laaste versie, hoor mooi. And she called his name Joseph and said, the Lord shall add to me another son. The Lord shall add to me another son. Worry. It is impossible om Joseph te bedien. Dit is impossible om Joseph te bedien en nie sy boetie te reveal nie. So ek kan nie wag vir volgende Sondag nie, want sy boetie is Benjamin en dit gaan die laaste boetie wees. Maar hoor hierso, wat noem sy hom? The Lord shall add another son, a brother. The Lord shall add a brother. Joseph. Alright. Dit was Genesis 30. Ons gaan na Genesis 49 vers 22 toe. Nou voordat ons aangaan, voordat Eddie dit vir my lees, hoor mooi. Joseph is 'n type of Christ. Is 'n tipe van Christus. Sy hele lewe, as ons na sy lewe gaan kyk, het hy baie dinge gedoen soos wat Jesus dit gedoen het. En ons kan Christus in Joseph sien. Dis hoekom hy so kosbare ou was. Hy is so awesome man. En dis hoekom ons hom gaan bekyk, want Joseph is 'n type of Christ en Christ is ons brother. Maar is onmoontlik om na Christ te gaan kyk of na Joseph te kyk
en nie te verstaan that the Lord shall add another son us. Alright, so vanmôre se bidwoord is so half 'n first part en volgende week 'n second part. Alright, Eddie, shoot vir my. Oh man, 49 vers 22 tot 26. Nou, Amplified. Nou voordat Eddie lees, hoor hierso. Joseph, elke liewe ou van Reuben, het een versie. Reuben is dit. Simeon is dit. Levi is dit. Judah is dit. Hulle elkeen kry een versie. Joseph, hy kry sommer 4 verse om te explain. Well, alright. Boy. Joseph is a fruitful bow by a well. Okay, 'n fruitful bow. Wat is 'n bow? Bow and arrow. 'n bow is 'n ding wat skiet. So hy's 'n fruitful bow. Dus 'n bow gaan nou geskiet word. En hy's fruitful. Joseph is a fruitful bow. Yes? What? Whose branches run over the wall. Aha! Whose branches, dit is iets wat gaan geskiet word. Hy's fruitful and his branches, the bow, run oor die muur. Nou wat van as jy 'n avokado peer of 'n perskeboom langs aan die buurman het en sy takke hang oor jou muur? Wat gebeur met daai vrugte? Is dit sy vrugte of is dit jou vrugte? Jou vrugte. Dis jou vrugte. Jy kan hulle eet want hulle hang oor jou muur. Maar daar is 'n barrier. So hoor hoe kosbaar is dit. Onthou hy's 'n type of Christ. Terwyl Eddie gaan lees, wil ek hê jy moet sê Joseph Christ. Joseph Jesus. Joseph Jesus. Joseph Jesus. Christ. Want dit het te doen met 'n brother. The Lord added. A brother. Yes. Skilled archers have bitterly attacked and sorely worried him. They have shot at him and persecuted him. Het hulle Jesus gepersecute. Hoor wat profeteer sy pa oor hom. Sy naam. Hoorie. Joseph is 'n awesome man, maar boetie het hy hel gehad. Gaan aan. But his bow remained strong. But his bow remains strong and alles, yes. But his bow remained strong and steady and rested in the strength that does not fail him. For the arms of his hands were made strong and active by the hands of the mighty God of Jacob. Hoorie, his strength and his hands and his power was made strong by the mighty God. That is the Lord added. That is grace. That is grace. So jy staan voor die gate. Do you understand? It's by grace you may enter. Die ander gates is, die engel vra vir jou sê, yes, I behold the Son. Die ander engel by die ander gate sê, do you have an ear? Yes, Lord, I have an ear. You may enter. Do you praise and worship? Are you in union with me? Do you understand the reward? Do you love judgment? Yes, yes, yes. By hierdie angel staan by die deur en hy sê, do you understand? Hy sê, yes, it's by grace. The Lord added. Alright, Eddie? By the name of the shepherd, the rock of Israel, by the God of your father, who will help you, and by the Almighty, who will bless you with blessings of the heavens above, blessings lying in the deep beneath, blessings of the breasts and of the womb. The blessings of your father are greater than the blessings of my forefathers, Abraham and Isaac, and are as lasting as the bounties of the eternal hills. They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him who was the consecrated one, and the one separated from his brethren, and is prince among them. Wow. Is dit tot vers 26? Ja.
Die ander kry een versie om te explain. Hierdie is, man, Joseph, gaan 4 verse lank verduidelik word hoe geblessed gaan hierdie man wees. But he will be separated from his brothers. Alright, onthou dit. Jesus Christ. Alright. Onthou wat sê ek van Joseph? The Lord added another son. The Lord is grace. He added but a brother. Alright. Ek wil hê dat liefie jy na 37 toe. Genesis 37 vers 3. En dan gaan dit 5 en 11. Eddie, kan jy so lank vir my na Genesis 39 toe? Karen, begin lees. Vers 3. Now Israel loved Joseph more than all his children. Hoorie. Israel is Jacob die pa. He loved Joseph more than all of his children. Because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Alright, in daai tyd het hulle elkeen net 'n klere gekry en dit was maar vol. Maar toe hy gebore was, toe maak sy pa vir hom 'n klere van many colors, amper soos my hemp. Many colors. Nou many colors is baie kleurvol en dit wys na kingly. So hy het uitgestaan waarever hy gekom het. Alright? 5. Ja. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Hoorie. Asher was 'n geliefde boetie. Die Mary hated one was 'n geliefde boetie onder almal. Joseph was hated by his brothers. He was hated by his brothers. Want sy pa, hy was meer gelief deur sy pa. Die Vader. Lief Jesus. Alright. Hy gee hom 'n cloak van many colors. 'n Cloak of 'n cloth of 'n klere wat many colors beteken wys na kings het meer baie klere en dit wys hy spesiaal. Alright, hy spesiaal. 11. And his brethren envied him, but his father observed the saying. Hoorie, his brothers envied him. But his father, het geluister na hierdie seun, wat hy sê. Okay, lees vir my vers 18 en 23. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. They want to slay Joseph, to kill him. Vers 23. And it came to pass when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. They stripped him by his brothers. Vers 27 en 28. Come and let us sell him to the Ishmaelites. Come, let us sell him to the Ishmael. And let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. Hulle maak hom nie dood nie, maar onthou, hulle het hom nou al gerejected, hulle het hom al geenvy, hulle het hom al gestrip. Alright? And his brothers were content. Okay. Then there passed by Midianites, merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. They sold him. Yeah, and they brought Joseph into Egypt. So Joseph is nie gelief onder die boeties nie, maar hy is gelief onder die pa. Want die pa trek hom voor. Alright. Vers 31. And they took Joseph's coat and killed the kid of the goats, and dipped the coat in the blood.
Eddie, vers 5 en 6. Hulle het sy klere gedip in blood. Alright. From the time that he made him supervisor in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the Lord's blessing was on all that had in the house, all that he had in the house and in the field. And Potiphar left all that he had in Joseph's charge, and paid no attention to anything he had except the food he ate. Now Joseph was an attractive person and fine looking. Alright. Baie belangrike ding onthou. Joseph is a type of Christ, Jesus Christ. Hy is nie gelief onder die boeties nie. Hulle reject hom. Hulle envy hom. Hulle het hom gestrip down. Hulle het hom cast down in a pit. They enslave him to Egypt. Hy was present. Hy was forgotten. Maar die sondaars daar buite het hom gefavored. Die sinner daar buite het hom gefavored. Want daar het hy in die paleis, oral waar hy gekom het, was die Here 'n blessing op hom gewees, het hy voorgang gekry. Wat awesome is. Alright. Eddie, dan wil ek hê, jy moet vers 20 en 21 vir my lees. And Joseph's master took him and put him in the prison, a place where the state prisoners were confined, so he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and loving kindness, and gave him favor in the sight of the warden of the prison. Oral waar hy betrokke is, kry hy favor. Wow. Well, klink dit soos Jesus wat gerejected is deur die Jode? Klink dit soos Jesus wat hulle geenvy het? Klink dit soos Jesus wat hulle gestrip down het, naked en geslaan het? Klink dit soos hulle hom gecast down het? Klink dit of hulle Jesus geënslaaf het, geïmprison het en forgotten het? Kan julle sien dat Joseph is a type, but he was loved by the Father. Alright. Het jy daai vir my gelees? Nou, liefie, lees vir my Genesis 50, vers 24. Genesis 50, vers 20 en 24. 20. Ja, 20 en 24. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day to save much people alive. Hoorie, Joseph sê hierso, en hoor mooi, sy gaan dit weer lees, hoor baie mooi. Joseph sê hierso, lees Sy stadig? boeties. Ja. As for you, ye thought evil against me, You thought evil against me by, you rejected me, you envy me, you stripped me, you cast me down. but God meant it unto good. But God meant it good. God meant it good. Miskien is jy gerejected. Miskien is jy geenvy. Miskien is jy gestrip down, miskien is jy gecast down, miskien is jy geënslaaf. Miskien is jy in prison, miskien is jy forgotten by jou boeties. But God can use that to the good. To bring salvation. Want wie het hulle gered? Toe die hongersnood kom? Joseph. So 'n man het 'n plan in sy hart gehad. Hulle laat nie hierdie boetie nie. Hulle gaan al die hel vir hierdie boetie gee. Hierdie boetie gaan deur hel gaan, maar min het hulle geweet dat elke stap wat hulle gaan doen, is om hierdie boetie op 'n plek te kry van heerser en authority. Sodat wanneer daar in die land dit so bad gaan, gaan hy
die heerser wees. Deur hierdie bad stappe het hy daar gekom. As hulle hom nie verkoop het, sou hy nie daar gekom het nie. Kan jy sien hoe jou boeties en die bad goed waardeur jy gaan, jou actually strengthen, because your strength come from God. The Lord added. The Lord added. Alright. Nou vers 24. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land into the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Kan jy hoor, hy's 'n type of Christ. I die. Jesus Christ said, when I die, I will bring inheritance for you. I will bring you out of the land of Egypt. Want op daai daar is hulle nog in Egypt, maar toe Joseph die, toe trek hulle uit Egypt toe en hulle gaan in die land van Kanaan weg. Kanaan beteken heerlikheid. Kanaan beteken dit waar ons graag wil wees. But Joseph had to die. So he's a type of Christ. Hy is 'n boetie. The Lord added another son. The Lord added a brother. So jy staan by hierdie gate en die angel vra vir jou, do you know what to do to enter? What is your answer? I have a brother. Jy word gereject. Wat jou antwoord? I have a brother. Jy word ge-envy. I have a brother. Jy word gestrip. I have a brother. I word ge-cast down. Ek word geprison. Jou answer is, I have a brother. His name is Jesus. It is by grace. The Lord added. Jy sien by die ander guides is, yes, I behold the Lamb. I behold the Son. Yes, I have an ear. Sien, is alles wat jy in jou, wat jy moet doen. You must have faith. En daardie dinge, jy moet jouself oopstel. Jy moet prys, jy moet honor gee, jy moet truth hê. Jy moet 'n mediator hê. Jy, by hierdie gate sê jy, of maybe I'm envied, but I have a brother, and the Lord added. Hoor julle dit? Ek kan hier so staan want ek sê, ek het 'n brother, his name is Jesus, and it's because of him I can enter. The Lord added another brother, another son. I'm the another son, he is the brother. Kan julle sien hoe kosbaar is Joseph? He's a type of Jesus Christ, sodat ons mag enter op grond van sy werk. Hy het deur hel gegaan. Hy is gestrip. Jesus is gestrip en deur al hierdie marteling gegaan vir our sake, sodat ons uit Egipte uit kan kom. Sodat sy boeties, die 11 boeties, Josef het om uit Egipte uit te kom. Want hy sit in rulership. Want hy het extra favor by die Here. Miskien is hy onder die boeties. Nee, hulle hou nie van hom nie. Ek dink baie keer daaraan. Weet julle toe ek die revelation gekry het, toe is my hart seer, want toe dink ek in die kerkwêreld, dink ek baie keer die boeties like my nie. Die boeties like my nie, hulle het my gereject, hulle het my ge-envy, hulle het my geprison. Ek het 'n droom gehad al 10 jaar terug wat die kerk met my gaan doen. Die Here het my gewys wat die kerk met my gaan doen. Ek droom in hierdie vision wat ek gehad het. Ek was die volgende oggend toe sê ek vir Karen, niemand sal my ooit weer my mind change rondom wat ek gisteraan gesien het.
Ek het die kerk gesien, maar hulle het soos vuil boere gelyk. En terwyl ek sien, dit lyk of hulle van die landerye afkom, met ander woorde, hulle is hardwerkende mense. It's about grace. It's not about your works. Dis hoekom ek hulle so gesien het. En hoe hulle my gevange neem, en hoe hulle so groot bol chappie in my mond sit wat my smaak verlam, sodat ek nie kan praat nie. En hoe hulle messe in hulle hande het om my dood te steek, maar dis plastiek messe. Hoe die Here vir my sê, hulle weapons is nie eens real nie, dis plastiek. Hoe hulle jou gaan verlam, en hoe ek moet vlug van my lewe, oor die goed wat ek hier preach. But I have a brother, and his name is Jesus. And the Lord added, die angel of my sê, wil jy sit saam met Jesus en roel, wil jy deel wees van my glory, wil jy inkom, dan kan ek sê, ek het 'n boetie. The Lord added, man, I can enter, it's by his grace, and I am another son. Benjamin is coming. Want ek kan eet. Jesus is so kosbaar, al is daar 'n barrier tussen my en Jesus, hang sy takke oor die muur, dat ek van daai fruitful goed kan eet. Until that bow is shoot. Alright, hoor nou hoe kosbaar is hierdie, Deuteronomium 33, verse 17. Ek sê weer een, Eddie gaan dit nou vir ons lees, Eddie kan dit meteen in King James lees. Joseph is a type of Christ. En Christ is ons boetie. We need a brother. We need a grace in our lives. Wat die Karen net vir ons lees, sy het gelees, en die Here het die huis van Farao gebless because of Joseph. Miskien besef jy dit nie, maar miskien word jy gebless, omdat jy, nie jy is nie, maar jy 'n boetie het. En hy in die huis is. Alright, Eddie gaan vir my lees baie stadig, vers 17. Een versie, hoor mooi. His glory is like the firstling of his bullock. Hoorie, Joseph, your glory shall be like the firstling. Firstling, eersteling, first fruit, firstborn, tithe. Sien, selfde woord. Wat het ons hier gelees van die Here? Jesus Christus is the first fruit of the church, of the dead. Hoor hierso wat is Joseph? He will be the firstling, maar hy is die 11de boetie. But you will be firstling. Hoorie, in ons taal beteken dit niks nie, maar dit net hoorie. In ons taal beteken dit niks nie, maar vir die Hebreëus, as jy die eerste kind is wat gebore word, het jy dubbele inheritance. Of jou eersteling, Henry, jy het nie 'n keuse nie. Jou eersteling volgens Ou Testamentiese wet moet geïnherit word. Jy kan jou ander kinders inherit, maar jou eersteling moet inherit word. En weet jy hoe werk dit ook? Hy moet dubbel die portion kry van die ander. Can you see why the brothers hate you? Because your father, you are the 11th brother, but he speaks over Joseph and says, he will be the firstling. En hy maak hom spesiale klere. Of course is die boeties vol envy en hate. How dare? Ek meen Ruben hulle sal jare daar. Joseph, he will be the firstling of a bullock. A bull. Ken julle so 'n bietjie wapens? A bull sal, wat is simboliek? Dink mooi. Wat so simboliek sal hy? Krag. Krag en strength.
Alright? Watch it. Weet julle wat beteken firstling? Eersteling. In Bybelse tyd beteken prime. Die beste. The fairest. The fairest. Superior honor. So die boeties kan ek verstaan is baie kwaad. Dat Joseph the firstling is, the bullock wys na power, but not in Hebrew praat dit van kingly power and strength. So 'n bull, as 'n bull is sterk, blou. Nee, ek praat nie van ons blou bulle. Vergeet van hulle. Nee, die blou bull eet nie van die vloer af nie. Ons praat van 'n bull. Is powerful, a strength. But in Hebrews in die Ou Testament is a kingly power and strength. Jy, Joseph, sal die firstling wees, die eerste. Sy boeties het hom gehuid toe hulle dit hoor. The prime, the superior honor, the kingly power and strength. Gaan aan. His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. Ons praat ook van strength. Yes. With them he shall push the people together to the ends of the earth. He will push the people together from the ends of the earth, the ends of the earth. Nou klink dit soos Jesus. He will push the people together. He will bring people in union. Joseph will bring the people in union. Dit twee betekenisse. But also, dit beteken in Hebreërs, hy sal die adversaries, dit wat teen hulle staan, uitcancel. Het Jesus die adversary? Alles wat teen ons staan het uitgecancel. Het 'n union onder ons gebring. Tussen Jew en Jood en Griek en slaaf. Het hy tussen vrou en man. Daar's nou onderskeid tussen man en vrou. We are all one. It's a type of Jesus Christ. Nou vir ons wat nie dit verstaan nie, is hulle het verstaan toe sy pa dit sê oor Joseph is hy is die jongste. Hoekom kry hy dubbele eer as wat ons kry? Want hy is 'n type of Christ. Hy is 'n brother. Vir Benjamin wat gaan kom. Nou volgende week gaan ons hoor wie is Benjamin. Benjamin. Benjamin is die ou wat totally deurbreek in alles. Hy is die 12de boetie. Maar Joseph het jy nodig om te enter. Nou wil ek vir jou sê, alraai. Wat laat jou enter through hierdie gate? Al gaan jy deur envy, al gaan jy deur rejection, al gaan jy deur cast down, al gaan jy deur imprisonment, wat maak nie saak waardeur jy gaan nie. Wat is jou antwoord? To enter. I have a brother. So, as die vyand of wat vir jou ever sê, ag man, kyk wie jy sê, I have a brother. I have a brother. Want die brother word deur al hierdie hel gesit om vir jou 'n plek te maak. Maar wat ook belangrik is nie een van die gates word verduidelik dat jy nie jouself in dit sien nie. So ek wil nou gou julle fokus op dit. Baie belangrik. Miskien is Jesus jou brother to bring honor to you. But you can also be the firstling this morning, the kingly strength and power to bring union to man. Miskien gaan jy deur envy, rejection, imprisonment, stripped down, cast down.
enslaved, forgotten. Maar al daai goed maak nie saak nie, want die Lord kan jou nog gebruik om redemption of salvation te bring vir iemand anders. Kyk hierson. Ek is 21 jaar in die bediening. En vir 21 jaar voel dit vir my of ek al fight. Ek voel al, ek wrestle vir 21 jaar vir breakthrough. But, ek moet wrestle tot ek dood is. Miskien kom die oorwinning voor ek dood is, want ten minste moet ek geproef word. Want onthou, hierdie boetie moet getest en geproef word. Of hy alles kan opgee. Until the day breaks. Until the day break. Want onthou, the day break, hierso het Jacob moes geressel met die engel, until the day break, en toe lees ons in 1 Petrus, the day break is a day star Christ, that must break through in our lives. Hou julle dit? So, ek vra vir jou vanmôre, vra vir jou. Miskien, jy het 'n boetie, maar kan jy 'n boetie wees? Kan jy verstaan dat jy deur rejection, envy, strip down, cast down, enslaved, prison, forgotten kan gaan vir iemand anders, sodat hulle kan eet van die vrug? Kan jy dit doen? Kan jy dit doen? Ek wil vir julle sê, hierdie 11 mense is so kosbaar, is so elkeen so uniek, is so great revelation en geaardheid en personalities, wat die Here wil hê, jy moet in beslag neem, sodat jy saam met hom kan sit. En wanneer enige iemand na jou kyk, dan sê hulle, but I see Christ. Miskien kos dit jou lewe, but kan jy dit gee? Kan jy dit gee? Ek is so bly om vanmôre voor hierdie kyk te staan en te sê, Lord, I have a brother. The Lord shall add. It's by grace. It's by grace. Het julle gedink dat ek enige 12 gates gaan bedien without grace? And without Jesus Christ? Dis kom ek sê, van vroeg af het ek gesê, kan jy wag vir Joseph? Joseph is coming. Joseph is coming. Hierdie is awesome, but Joseph is coming. Al vergeet jy alles, Kobus, onthou hierdie een ding. I have a brother. The Lord added. Amen. Amen. What's love? Ako lahat is walang